सिलीगुड़ी के नौकाघाट इलाके में स्थित दुकानों में बार बार हो रही चोरी से लोग परेशान थे। शनिवार को चोरी करने आए चोर को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी के 31 नंबर वार्ड के अंतर्गत आने वाले नौकाघाट की दुकानों में बार बार चोरी होने से लोग परेशान थे। शनिवार को सुबह नौकाघाट मोड़ इलाके में स्थित एक दुकान में चोरी करने गए राज चौधरी नामक एक युवक को लोगों ने धर दबोचा। स्थानीय लोगों के सामने उसने स्वीकार किया कि 4 नंबर वार्ड के महाराज कॉलोनी में वो रहता है। यहाँ की दुकानों से चोरी करने के बाद सभी सामानों को वो झंकार मोड़ के एक कबाड़ी दुकान में बेचता है। नाम की? राज चौधरी। राज चौधरी कहाँ पे रहते हो? विशाल मेगा मार्ट महाराज कॉलोनी 4 नंबर वार्ड। और माल जो यहाँ से चोरी करते हो कहाँ पे बेचते हो? झनकार मोड़ आजाद का दुकान में दिए। आजाद के दुकान ब्रिजेर ऊपरे। এইখানে কোথায় কোথায় চুরি করছিস? এখানে কাকার দোকানে চুরি করছিলাম। আর এদিকে করি নাই, সব সামান ঝনকার মোড় মোটার দোকানে দিই। আর মোবাইল দোকানে কে চুরি করছে? মোবাইল এগুলো দোকান চুরি করি না কাকু। छोटो मोटो लोहा लक्कड़ चोरी करी ना। इस घटना की खबर मिलते ही एनजीपी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। এর আগে 4 বার চুরি করছে, এবার 4 বার চুরি করে ধরা পড়ছে। হ্যাঁ, 3 বার চুরি হয়েছে। আপনি এনজিপি থানায় আমি এর আগে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। ধ্রুব পুলিশের নাম ছিল ধ্রুব মিশ্র বলেই আমি দেখতেছি। তারপরে আমাকে কোনো কাগজে দিল না, আসলো না, কিছু করতে পারলো না। হ্যাঁ, তারপরে স্যার তারপরে আবার চুরি হলো, আবার এবার 3 বার চুরি। আজকে কিভাবে ধরলেন? আজকে আমি তো বাড়িতে ঘুমাইছিলাম, আমার প্রদীপ দেখছে। হ্যাঁ, প্রদীপ দেখছে শব্দ হচ্ছে, তখন প্রদীপ ধরছে। হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসনের কোনো হেলদোলি নাই, পুলিশ কোনো কিছুই করতেছে না। এর আগে 3-4 বার চুরি হয়ে গেল। অনবরত এখানে